Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal, amin ya mujibas sa'ilin. Sa'adatul kurama wal ajilla, para alim ulama, para masyayikh, utamanya keluarga besar Kiai Asy'ari sekeluarga, ajunan ketua takmir Masjid Andur beserta segenap pengurus takmir masjid, ketua remaja Masjid An-Nur beserta segenap pengurus remaja masjid, seteja panitia penyelenggara yang memprakarsai acara peringatan Maulid Nabi tanpa terkecuali sesateja nabatan kaula mulja'aki, seteja sepona tisah utamanya Bapak Kepala Tisah beserta seteja aparatur epon, sejukan batan kaula mulja'akin, seteja hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mengawali pemator beten kaula pagi hari semangken, gereng kita bersama amuji syukur dak kajunan epon Allah. Setak bu ambu aparing nikmat dak beten kaula para ajunan, utamanya pagi hari semangken. Kita bersama yatini sarang Allah kalaban keadaan sehat wal afiah. Dalam keadaan tetap iman dan Islam, sehingga kita bersama di bulan Rabi'i Tsani pakun kencang kompak sampak alaksana akin setong acara rutin tahunan iki gak dinto peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asabab kencang abatan kaula sarang para ajunan, ikhlas sabatan kaula ajunan samuka sedaja nagak dinto malermoga tetia orang sekuk laku ijamin masuk surga ipon Allah asarang Gusti Kanjeng Nabi. Itunya malar muka teti orang sebunga, ya akhirat teti orang bunga. Itunya teti orang selamat ning akhirat, malar muka teti orang selamat. Amin ya mujibas sa'ilin. Salatullah wa salamuhu samuka tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tor sedaja keluarga-keluarga beliau, sedaja sahabat-sahabat beliau, sedaja pelanjut perjuangan epon beliau. Pada setong debu para bapak, para ibu, Habib Umar bin Hafid dari Tarim Hadramaut, Yaman, pernah ada bu, la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Tak kira ngakali deka derajat kamuljaannah are lahir Kanjeng Nabi, kecuali orang si ampun ngakali kenal deka kamuljaannah Kanjeng Nabi. Rabiul Awal adalah merupakan cikal bakal dari sejarah sirah nabawiyah. Debu epon Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani tak kira pada Lailatul Qadar muntada Rabiul Awal, tak kira pada Isra Mi'raj muntada Rabiul Awal, tak
akhir pada peristiwa hijrah jak saking ada bulan Rabiul Awal. Maka Rabiul Awal debu epon beliau adalah merupakan tonggak sejarah dari sejarah Gusti Kanjeng Nabi. Dari kemuliaan sebada padang dak ke umat epon Gusti Kanjeng Nabi. Maka patot walaupun pedan kau leban ajunan ngagali Rabiul Awal bukanlah bulan apa-apa, bukanlah bulan mulia dalam Al-Quran, karena mulianya bulan gak dinto dalam Al-Quran, gak dinto sejelas Ashhuril Hurum berdempak setongna Ramadan sempak gak dinto Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab 4 tambahi Ramadan lemak dalam Al-Quran. Rabiul Awal tak termasuk, malah labak Rabiul Awal gak dinto beni hanya Rabiul Awal. Nalaikan anda hadirkan Kanjeng Nabi beni Rabiul Awal, Jepun ulama sebut Rabiul Anwar. Rabi itu artinya apa? Rabi itu adalah bersemi, Al-Anwar cahaya-cahaya, karena yang keluar itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anggana anapa Kanjeng Nabi mata lahir Ramadan, anapa Kanjeng Nabi mata lahir bulan Muharram, karena saking Kanjeng Nabi lahir bulan Muharram, lahir bulan Ramadan, pakun pada orang nyangka kemuliaan Kanjeng Nabi keng polana lahir bulan Ramadan. Teti jepon ulama, Nabi itu kemuliaannya tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun, tapi justru Nabi mempengaruhi kemuliaan yang lain. Nggak mungkin bulan Rabiul Tsani, bulan Rasul Amulot ni kamulja berarti. Pasera mon beni molotan sepah pol mengompola orang si banyak katiga dintong. Malara. Pelian mengompola orang. Tak bisa. Saat berangkat orang baku natanya, beda apa nih? Bah beda pelian kampanye, bah mapolong orang banyak katiga dintong. Orang banding bah ngocak, beda amplop pe. Tapi mon bulan molot alhamdulillah berarabu paringi engki tapi paringi engki anapa mangkat dari kestoan dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka si apolong gak dito berarabu dan kuli yakin ning dalam ate insyaallah bakal dadi orang selamat. Amin. Pokon setong derma tak lakong saborana cek aba cek cengkal cek nyangkual pokon mun tak aba paraja intu sana sapora debuna Sayyidina Abu Bakar dusah setombu dari nafso paraja intu sana yurja gufranuha ki gening Arab sapora benallah king mon dosa tombu dari tonggang ben sombong la yurja gufranuha orang jadi tak kira kening Arab ja sapora contoh apa saya Iblis panika aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis panika cengkal, sombong sampai mangken tak sabor. Nabi Adam andi kesalahan, keng beni mangkat dari sombong, mangkat dari nafsu, ternyata isabor dalam be. Bon, kita bahas mangken. Tore, bitan gaulai beri na contoh panjenengan. Saborana mancenga geluh. Kak dito kasus Nabi Adam melejek ngekali najunan Nabi Adam nika bapak ibu setei paringaki sarang Allah setong nama wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Bakna Adam dan Hawa cek mak nyemak kakajuriah semak tak boleh saya ingat deh fatakuna minadh dhalimin. Maka bak namun nyemak bak jadi orang dolim. Dengar stop. Ternyata Nabi Adam para bapak ibu kak dinto benih nyemak ada saya ulang benih nyemak ada nyemak saus salah napa boleh ada berarti berapa kelerona dua leras napa punten dua bon iblis setong kesalahan aku napa Iblis panika beradabu ipakon ben Allah. Sedaya malaikat ipakon sujud, iblis ipakon sujud. Fasajadu illa iblis. Sedaya sujud kecuali iblis kesorang. Napa sujud nika? Debuna ulama ning tafsir beni pada ben orang lekung tebur asujud ke Allah.
keningnya sepanikah tidak pakon ngormat kun senikah jadi saya kocak fasajadu malaikat asujud ke Adam beni nyempe ngormat tafsir panikah ngormat lah iblis panikah pakon ngormat tak kasokan pada Rabu kesalahan kun setong Nabi Adam keleron nih kan dua serojak mak nyemak beni tak nyemak ada dua iblis kun setong kayak apa Nabi Adam sedua banika para Rabu kesalahan mak langsung isabora ban Allah kalau ban mator Rabbana dhalabna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sebab Nabi Adam pelanggarannya beni mangkat dari sombong beni merangkat dari tonggeng mangkat dari nafsu paham mun iblis soro sebani ketak kasokan mangkat dari pun apa aba cengkal wastakbar ban sombong mangkan mon bada orang gak dintoban Arabu perpanggi lebur ala kotusa mon bah bada orang malain bada orang pengajian sehingga panjenengan jawab setong jotong sampian ni kabak labid kelu bak saya melanggar perintah Allah bila siapa jangan sampian bah ngocak jakun bajang kiai bajang ni nomor senapa juga bajang nomor 2 ni kesombongnya mana saya ingat le layur jagu fronuha tak ning Arab isapora ban Allah kengkun beda orang raja tusak pas ipanglo itegur ban kiai bila sambian saya asapora aga Allah pak sambung doa kiai abtin terki dadi orang bagus ni kiki kongang dadi orang si husnul khatimah wadah sombong ni letak ni ngaku sakan apa saya kesombong tore napa saya kesombong dunya pola nanti dunya kula ban sambian dadi orang sombong lopot anapa ni gani wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama berilah perumpamaan Muhammad kasakapina manusia saungkuna dunya jeriyah pada ban aing sepatoron ban sengkok dari tas langit dunya ni ka artani pada ban aing tak ning bonggo sombong katipun apa aing li annal ma'a la yastaqirru fi maudiin aing ni kata to maneng neng ning setong kenengan ajeun lengan le dunya sepanika juga sobung dunya ni ka ipako ka setong oreng lengan le mangkan tak ning bong sombong ki perpan ki jajah mulai tandi apa todus ku laku bener kadang baabaan polan soki bah jaim napa jaim ni jaga image corak tak ning sapa orang corak tetiring ke TV betul aba ingki banyak kan siapa ni kan saya ingat le mun berpaan soki cak bong sombong dunya tak ipakoh ke setong orang sami sarang aing tak to maneng neng ning setong kenengan aculun terus kan beda orang lekung timur bah debui aro lambak soki ruah setia ada le aro lambak tak andi ruah setia jereken lah iku gende gentena wali annal ma'a la yastaqimu ala halatin wahidah air itu tidak pernah menetap istiqomah dalam satu keadaan kadang le jening pada bernikah ni berning ni kadang leko dunya sama dikajukan kadang mau bunga kadang mau sompek malah kadang berarabu sedih tandi ni bunga medono eki untuk puasa tandi ni tak pati banyak pikiran andi Roma kamar ning 2 anan lastari akabin gapi pangocak bini na tedunga di marela ka jaya kamar le semanto kapi selake pangocak tina tenang persediaan kita tinggal satu apa kang depor lebah tedungi depor salat tedungi depor sebabini bah ngocak celep tak gigak tedungi depor selalake bah ngocak tenang le orang sokir setro celep pameli AC engkau benbakna alhamdulillah setia sampai masuk angin tenang nih Allah
orang soki pada Rabu si banyak sampai Nabi lepapan musim maling ngitek. Allah. Saya jaga tandi akal, saya jaga andi akal. Sampai tandi akal abang kang jaga bener akal lampion lebur. Lalik terbalik kongku. Mon semiskin ning ada tak tahu kira-kira apa tedung lebah tedung lu apa sih kejo arek cak rokok teh temu mirka mun tepok semiskin rokok napa gini pak iko tang colok dia tomang jong berem tomang kaju apa boy masuk Allah lu jak rokok kolen jagung wah ngocak hari rokok baroker jong anapa bang in mbak najri tolo lencer lah ada setong tangdi kita yabir anapa no mati madono tangdir malah koko sebarang Rabu koko sedai keluar ban seroban babungkol bah puk Allah panjenengan mireng kabar ringgi semangken pada penelitian penyakit Kak Dinto ternyata dipengaruhi oleh makanan hanya 20%, dipengaruhi oleh akal 80%. Bedah orek ada sate bolan darah tinggi ngake ada sate di sebini langsung ditegur sengak komat keruas si mati kidara benih sate nah tekercet keruas ada turin sebab ini bah ngocak ngeronyo maren jadi ngeronyo maren sanda masuk ke dalam pikiran yang ngeronyo pak leres nama buntan Kak Dinto Haji Lutfi ini leres gani enggak cak lah to segami Masya Allah sepo to segami para Rabu nikah Masya Allah luar biasa cak tak apa mikir nih kan kalau nang tenang gini apa punten orang sepo dimin gak ditok kento sepo petong bolo beluk kento anapa nih kemak serah pikir tak patah lantor sebeda isokoren setada tak patah pikir nak kanak samangken punten si dengude setada mulai pikir sebeda tak tuman isokoren ani HP ini kenyaman Android ini ke saare usah cas du kali malah gula nyambi power bank nih mobil ini kan anapa tak ada baterai nah terapas nih mun HP lamba tak terapas jadi program telepon SMS mare ya tak munyi sakal ring sepo sama nikah HP lamba nikah tak terapas pun jadi apa banyak program bajan ngare mulai depan ke Roman makan sapi mare beda kopi arokok mederes nah tenang mudah kena mungkin 5 tahun bakal datang pikir mungkin 10 tahun bakal datang pikir mungkin tinding mora kita itemu jak debak laku wa ma tadri nafsum mada taksibu gada orang tidak saya tahu apa saya laku dumak mikir 5 tahun jak laku tidak tahu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut tidak ada ceritanya manusia si oning jak mati ning tanah kak dimah mun ingat ke nikah selesai pikiran mikir laku du malam terus mana oboh jauh gelu ni tiding mangken gua beri malam ning anyar pada gelang ning Banten perpana nyanyi 17 mannya mana oleh du lagu ipegerebek jabok tsunami mati pon kari vokalis setong setak mati basis mati sedua elang pagundek temu terus sedia dua kita mati juga dua hari bini nah mati Jimmy keruas jadi MC nak mati ada berada bu ada apa ada pemberitahuan make BMKG tak tahu jak bila datang tsunami Allah dumak mikirnya setahun 3 tahun jak kini keperpana nyanyi taras sejak mati ya mati malah Indonesia makin mati lah tak biasa mon tak main mon kuntong 2-3 ribu wah
2.000 wah 195 wah makin ni 195 si mate seloker ratusan Lion Air lobar wah mate jompo punya ring tanda ke kota se takok ngakan batang aja mak nyari lakoh madele tanda ke kota se kau lejan tujan mun bah ngakan pramugari negara lu jarat ini ngak kasar engki pon Madura beri juga musibari-bariin malah Indonesia ni kan saya capok lentu tepak kekenangan bagian cet saya kok nak ibrit-berit contohnya Lombok Capi Pangalle ke Palu Petel Malai Palu ni kepada hotel bangun anti gempa walaupun kekuatan 8,5 skala Richter jaipun tak kira roboh duja Allah coko-coko semin coko-coko besecor beni yonjan ben Allah ibadah remah soltok ben bumi blek nyono bah ngajak bong sombong apa saya kesombong Allah Maturai capok juga malam Kamis pokok tong lebih 45 yonjan yang tak sampai semenit yang tak patah ngitek orang saya ngitek malam Jumat takut pada gempa susulan ada aja aban TV saya kebaik gempa malam Jumat Allah aduh baru kan mau terselamat amin cerita ada musibah amin pokok jabang sombong iki jangan pernah merasa aman dari adab Allah fala ya'manu makrallah ilal qaumul khasirun tidak ada yang merasa aman terhadap adab Allah kecuali kelompok yang merugi bahkan tanda kiamat makinlah keluar gentong setong la taqumus sa'ah hatta yuqbatul ilmu kiamat tak kira detik sampai orang sandi ilmu banyak cabut kiai makin jarang kiai sepowon sete watak surat zalazil lentu tak gelem mareh kalau bener apa boleh wayataqarabat zaman saja cepat cukup diberiin monoton ya lah rasul sekejap ini temu mana molot boleh pada benerik mati keluar mun tak norok mati ben beni keluarga nak pangoca malah nyibu lekas kita mau punten para kiamat pot para siap mian magi anu tore terata na dunia akhirat nih kan daripada selamat daripada masuk surga endak langkong saborana dak ka orang lekung temor panjenengan ku laku minabi masuk surga cak bahdurnya lotur sambil tole kaula takok tak selamat kiri sambi senika pocur panjenengan ditemu dan gula ke tore norok senika engki kaula senika kia kaula mun selamat isaria panjenengan ingki nika mun pada selamat tapi mun pada tak selamat di neja isarian ya jangan sampai makin kita ada pengumuman ke SMS kita ada aja selamat tak selamat mangkan jadi orang jak aromasa lebih bener ban orang lah jak aromasa lebih soce ketimbang orang lah anapa pada teh bangki nih pada teh bangki takut tak kecoh wah santa kecoh abak lah aromasa soce ternyata orang si baju bagi pas socian bana-bana aduh bodoh jadi Jepun guru kau lah tafsir lamba jangan kau sering-sering menunjuk orang berbuat salah kamu salah kamu benar kamu salah kamu tak gena kenapa karena jari-jari yang tertuju kepada orang lain hanya satu sedangkan 3 jari-jari menghadap kepada dirimu hari ya bakna salah orang setong apa telo kali lebih salah hari ya masa abah kirikin dia harus salah tak yang kerekoknya mana gini pada ban masjid An-Nur ni kan yadanin tak benar tak toman makmum dateng yadanin tak toman makmum dateng di budina pas tukang adan bah cermat adan gol sangak gulaku salah adan gol sangak gulaku di budina tetangga bah hantar ke masjid ke kapi pas jam bitong betong gila bah jadi adan gol sangak gulaku toron
dan tukang adan bah ngocak lu dah sekila reng kok apa bak nak kapi dia mak dia engkau adan duhur bak nasdat sentar marah engkau adan asar maghrib isya sopu hari tidak sentar engkau sedia mak adan kol sanga aku laku mak hentar kapi dia hari si bener engkau apa bak nak kapi sekila ketua takmir masjid bah debu pada gilan pakai tukang adan gitu. Ada lesah. Napa boleh mangken lah dapat ke zaman persis sinetron. Dari mana? Dunia terbalik. Dunia terbalik mangken. Guru ngaji Al-Quran mangken terbalik kampun. Dimin saya nyama guru ngaji. Edan tekmu sebelum maghrib lah anak-anak lah ongke ke masjid. Kiai kita keluar dari dalam. Salah keluar dari morok. Mun samangken nih kiai nasi tek dan tean. Sampai raba-raba maghrib ngak lenga anak-anak kita dak sedetik. Salah dating bah kundeng dating nyebi pentol nak kan. Salah ngakan pentol plastik buang ya dan musola. Siapa saya sapuan? Ya kiaen. Taklah dunia terbalik. Mun dimin para rabu guru ika tako iban murid. Keng mun samangken banyak guru tako ke murid. Kenapa? Karena banyak kejadian semangken guru cekel ban murid teh ngai sampang guru. Sampang guru cekal ban murid bah mate nyaman guru na Pak Budi ini bagus Pak sampai masuk ke pelajaran lamba ini Budi ini Bapak Budi ini Ibu Budi ini kejain Budi semangken 2012 Budi cekal ban murid tak nalillah wa inna rajiun sosaning sosah mungkin lagi mangken ni kan nik kapon saya tekuk sosah kuliah sosah apa takut ni kan masuk surga orang jecer mak bisa dia si ngaji mungkin HP nah orang tak ngaji dah silaturahim mungkin HP nah orang buta si adan HP nah orang buta dimin ajunan minabi Idul Fitri aja habis ke bapak aja habis ke ibu aja habis ke mbak aja habis ke bajadi ada dimin semangken cukup ungkapan selamat. Kami atas nama keluarga besar Muhammad Musli Adnan mohon maaf lahir dan batin terkirim ke semua kontak etekku pakai matowane kirim sekali matowana alhamdulillah pada gaul lagi ya kami juga mohon maaf lahir dan batin kan kamuflase mungkin banyak marnyamar banyak si palsu mungkin teng lake bagian dengah ngocak kota kabinah mon beni benring bebini seretin ding ben binian oh berarti reng laki setia lebur ke reng retin jadi budin wah afuturu binian nangguin apa kamera 360 makai celeng kuning wah ya apa sih video Facebook bro retin sadian taret ada mengali sebebini sini kejukan mangken kota kabinah tak bakal nah mun beni bandeng lalaki sesoki sandi mobil ya dibudi nah itu powen lagi anpah nyari mobil parkir wah foto bah salah foto berarabu sabak foto Facebook profil bah ngocah sebebini masoki ternyata san ketemuan tandi apa kamu flase makin nih banyak marnyamar ayo terima selamat kapi lebat napa bapak ibu dan kula ban ajunan kak itu seterus selamat dah seterus terdireng ontong toreh sobung somber sobung pemasokan sobung pintu masuk sobung entry point kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ada buning hadis qudsi wa izzati wa jalali law atauni min kulli tariqin wastaftahu li min kulli babin lama fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfak hei Muhammad engkau asompa setia kepada Muhammad demi tang kemuliaan demi tang keagungan orang legung timur cek saking aja bisa kesengkok Muhammad lebat dari lorong di mak bayi lebat dari labang di mak bayi tok labang tak bukan Nabi Muhammad sampai orang jadi habis bak nesabak yadaan monki baan jadi tak sambi Muhammad pas orang jadi dal magadal habis kangko bi katibi tak terima aban kok tak buka na labang
kecuali bak nasi beri ada nah bak nasi kebaik ada piko ibu kat nalabang Allahumma sholli ala Muhammad. Samangken Kiai Syari ini berpan badi Madinah tegi berpan badi Madinah beliau bani kang benar muka beliau bani semangken seberpan badi Madinah auranya kelakuan bagus bekal raja barokah negara yang legung timur makin ben makin semak ben kanjeng Nabi aja habis ke kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma pertanyaannya kira-kira lebat apa apa ke musleh kangku itu tireng mulja mun lebat Nabi Muhammad deberem macarana lebat dua tahu sawat ruwet dua baik mun sampai telok takut telok lepai dua baik apalagi polan pengajian ni makin bergeser rambut dah ada pengajian ki buru lebur apa isinya kok pada tak tahu ki aja pokon lebur gua jadi pada ese nama kun lebur ayo dua setong emotin nih emotin ittiba'u sunnatihi norok lalampan sunnah kanjeng Nabi. Kau leban ajunan mele telok bayi janyak banyak pasti koma pak bakal tereng muljen. Ayo semangken buka sejarah. Anapa orang lekung timur nikah munafate hamak melolo tak toman lopot si Abdul Qadir Jailani eki kan panjenengan bin Nabi Al-Fatihah mon ke sahabat jarang senyebut sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali jarang kingun si Abdul Qadir melolo disebut maka doa melolo tak toman lopak si Abdul Qadir Jailani bada orang andik mal amalan Fatihah kesiran Rasulullah nomor dua Syekh Abdul Qadir Jailani melolo norok nih masa tak curiga pasti ada nilai kemuliaan ada apa sebenarnya ya ternyata Syekh Abdul Qadir Jailani sepas mulja asabab atorok telok lalampan Gusti Kanjeng Nabi telok apa kata beliau ma wasaltu ilallahi ta'ala bikiyami lailin wala siyami naharin kaulah ni ketak depak ke Allah sepah depak benikeng asabab malam tangi siang apasa benih walakin wasaltu ilallah tapi kaulah sepah depak ke Allah bil karam setong asabab lampe lalampan kanjeng Nabi lampe dua wattawadu'i sopan tawadu telok wasalamati sodri ate ijaga dak masih tak cermat nak orang lain Allah geng berak kafir ya berak butuh perjuangan bener sepertama lampak ni ke berak ni gampang siapa entak akun siala akun na berak ana apa mak berak dujak ring lekung timur lambak mun waktu lahir tanang ning senika make krek kowe pas senika wakun senik beji guru anapa jaipon ulama mak mergem dalilun alal hirsil murakkabi fil hayyi beji nikah mergem ingat nikah nan deegin jak mun dunyah ikala kapi tak bagi orang tetimun badaring lekung timur cerek jak kiri guru asli orang enggak makin nih ini kan ulen sombongan nih bener ini sip remas salah si mengada gagak nih ulen sombongan ini biasa beda empat setong nyombang obeng bagus dua nyombang tenaga polan tak agaduan obeng bagus telok nyombang bentah melulu lepah bentah melulu mayu nyombang Arya merabu dari Pamengkasan mayu nyombang keng senyoro tak nyombang badan ada tulat keng bagus nih kan
Nyumbang bentani bagus, berarti pak ngumpaki. Bagus. Si nomor 4, lah ini tak lebur. Napa? Nyumbang manglo. Ngritik melolo, manglo melolo. Nyumbang tak nyumbang. Badan ada? Aduh. Mak bada kapi. Allah, wang ngeritik mono. Ya mun kun ngeritik make sera oning. Jak tadak benda nering ngeritik ning. Iki are bojo nare nak kana di pengajian di bojo ndak iya, beni ndak iya. Mungkin ndak iya make sapa tahu. Panitia ni ka sosa ni ka. Bagi andi dana ni ka sosa anapa? Orang takut tak rabu. Sanlarabu sosagi ya anapa kiai na tako tarabu sanlarabu kapi sosa anapa tako ojon bener ngan aja lobang lo malon lo leserwa pada ban pengajian san mari gisi pengajian kiai na penonton mulai sanla mulai dewa karo mana bah ngocah berem pengajian gila tak cocok je cocok apa kurang ilmiah roh marong ke sekejap dan 20 menit baik tahu sejam 20 menit pompong beda korsin lembu korsin tore ke atas baik bisa ku tak ngitik ngara iya mun kun mang lo make sapa tahu coba ongka pidato mun tak nyak nyuroknya iya kira punten dan kanca kaulah mun kun hadis sege pada wentang di ruah mun kun ayat Quran pada mun kun ke ta pada king sebah mede ba ngaru de maiku abang ngitek kau lagi ngitek mulai gila mata ngitek aja sambian bangabes ke kau lagi ni kau jeng nikah hari beni ke ngabede abuk hari yo kau ojeng ria anapa ngitek apa jaga gaule ni kata alim pak ta'alim gaule menika keng mau ni ngocol hadis mari ngapa lagi ni hari ulen apa alan ri ya mun alim sambi ya mun gaule pun tandan sana nakana engki no boleh bang mabas bini ani aduh ngitek kula mata ngitek ring bini ni keteliti pak anapa mun mikir ngangkui perasaan ring bini ni mun mikir ngangkui perasaan teku kalambina congok kalambina ring bini ni ke beremah matching bila pink bila toska bener minabi lagi ini mah jauh tak ada salbut je bila lah soce yang kui bener nama punten kok manggan mengiring bini wanita mah ngabas ka anu guru itu moh mingang kui ngak jadi iya ayo para rabu semangken dan goluban kan dengan lampok ingat nika masya Allah malara usaha perang eman manggan mau ditanya aki kan ngocak kamango asedekah sebuh ikhlas 100.000 tak ikhlas kamango sampean iya ya mun sebuh tak ikhlas yang taring minta bendem rujak sebuh tak ikhlas heki kan coba ngocak 100.000 make tak ikhlas ibagia ge kedua sedekah saya paling utama bila perpan jere bila perpan bera niru kanjeng Nabi berat nih kanjeng Nabi Nabi keluar dari dalam abelenje berdekarin obang abelenje tak kuper kanjeng Nabi ibadah rumah ibagi ke orang saja saya pun Sayyidina Umar Nabi miyos berdepangamis miyos ke dalam Rasulullah penare taminta ke dalam Rasulullah ibaringin Nabi perpantah kedua obang jaipon Sayyidina Umar Rasulullah bahada bu sapora nagi pak kau le perpantan di obang sekali jadi sambian otang geluhi tikal kau le semajerna Allah coba tebak kadang lekung temor apa de pengemis penare undak bang ngocak sapora nah da orang padahal saben ta orang lagi
Jadi pengemis apa ngocak arwah orang apa tindatin cak beri ruang cak beri mama sedih ada orang mangkan muna sedekah panjenengan ka guru madrasah nih madrasah iki napa nih ibtidaiyah napa sanawiyah ibtidaiyah nih kak ibtidaiyah nih sampian jak meloloh mangloan ustad nih kalau tak rangkorang berek iki nyombong sampian kan teruan di anak alim terus man arada ayyakuna abduhu aliman fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yu'azzimahum wa yukarrimahum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Siapa orang yang seteruan di anak alim mulja'akin ulama hormat ulama keng bini hormat menoloh palampak ka ulama mula lampak ben hormat ka ulama pas tapalang anan ta alim yakunu hafiduhu aliman ku laku kompo ya bakun alim. Allah imun cerit habis saja cak lejerit manggana jandring betura lambak montro selamat dah katipun apa pabenyak nyon selamat ajalan selamat cak kut sekut nget nenget kasih andi selamat mon andi rezeki amat selamat pabenyak nyon selamat mon makmum gaganto cak bahontur marina bejeng baca Allahumma antas salam wa minkas salam baca bani Allahumma lantas jalan ajalan selamat dari majandeng butura jalan ni kenengi lakoni itu namanya apa profesional the right man in the right place. Jadi tempat itu orang itu terserah tugas kalau tugasnya bagus berarti orang itu profesional job deskripsinya bagus. Jadi begitu hingga kau makin harus tahu diri kau mulai gelak berdening dalam entah hadis ngakan arapa meni keneng na entah hadis ingki makin ni kak gule tinggi kantoh ada gule mator hadis mator ayat Quran make pot lopot jadi tahu nih kau le imun sada sambil mangun jeng kau le tagi king mun laku jadi ku tiaki dapat boleh ke kantor pahin main ngolah pas ternyata dan gue lebah mangkiin barung kopi bahambu pas tabangki bandeng orang pada sayan saja engki ge katiba nama saya engki ge aku le ngocak qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kru orang je bade barung kopi bah ngocak matai patotok beri ge maki kare mangken anapa beni keneng nah polan mahasiswa pas ketemu bandeng tukang ngare saya no alhamdulillah jong alhamdulillah ketipun apa prospek reba ke depan nih kan om sih pah prospek reba ke depan kudu tukang ngarin pah cermet jak pah buat ke ditonding ngare reba mangken reba nyaring disa sama kota bila le disa egi mayu ding aki polan ring kota mangken agaya-gaya si disa saraan boleh ring kota kemarin tahun baru deh Masya Allah niup trompet mata lekas kiamat dujak malaikat Israfil ditolongi apa dindara tedung bayi Roma niup trompet pola nering kota ngojak papa mama ring tisah pada ngojak papa mama kia sudah emak mata kaca kebetok moningi kota ro papa mama patot entar ke kantor ada siang papa mau berangkat ngocak mama nah tunggu dulu dasinya kurang lurus papa akhirnya cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri masuk ke mobil lah pasnya kesret dadah gagak dujak reng disah apa mama selaken tarang are papa berangkat damai gua demawai gua ngare ma Allah bangoca si bini pesan saya baik gua apa mah mon berben orang jare ban sorban siap mama ikut ya
Mama mau kemana? Mama di rumah saja. Arah apa mak? Rago rawai. Lujak rago ragonya apa mama? Aduh ya Allah. Ada. Kota bulan beda selingkuh. Itu seni rogiyah selingkuh. Ya. Ada emak apa? Aduh. Amborang. Mulana tokar ban selake kit ngungkit masa lalu. Pangucap. Sekeras-keras bana. Kau sebanda ke bana ke bulan ulin paksa. Watang bekal tetiba kelebun. Watang bekal tetiba jamat. Tak kau selake pangucap. Ya lu dorot setia kasantar desa. Siapa senda pun setia jadi perut kakapi. Hidup itu bagai dua kaca mobil Bapak Ibu. Hidup itu bagaikan mobil. Ada kaca depan, ada kaca spion. Kaca depan itu masa depan, kaca spion itu masa lalu. Seorang driver yang bagus, seorang pengendara yang bagus, bukanlah orang yang selalu melihat kepada kaca spion. Kenapa? Karena pasti kecelakaan. Selalu fokus ke depan, tapi sekali-kali melirik ke kaca spion, takut ada yang mau menyalip. Iya. Dan ring jebah, kelemben roti-roti, biyen saiki. Mak oning ya, jaga ring Jember bah. Kau ring Jember beni ring Madura, kayak ngakambin. Kabin ke Madura. Jak ring corak beda beraban beglebur. Cocok terus aki. Alhamdulillah. Dilanjut. Ya apa? Terus ya? Wat tawadhu adep asor. Mangken nika sopan tak pada yang kui wo. Thank you. Saya yang kui napa? Ya. Cerdas. Sehingga mangken banyak orang kebablasan. Dicaring tak ramah tak pada yang kui. Mangken mun nyari ring pinter banyak, nyari ring bener jangan sakoni. Cari ibadah mungkin dan agama yang kui. Kau lagi kebantaun pak ke Mekah ngateraki orang. Ingki ngateraki orang si majar. Ingki kau pun belum galeh. Yang mungkin istirahat pulang bini sakit. Orang kadang atau wap mungkin diin mainan pak. Jemaah gerwah. Atau wap pak asuting sini kan. Subhanallah. Walhamdulillah. Arapa. Ingki. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Mari daya sallo le betong leg-lengan bah nalpe ka Ka'bah. Bah misam selfie ceret. Bah update status di Facebook. Alhamdulillah tawaf pertama sudah selesai. Bah banyak komen. Sambung doa Ustaz semoga saya juga nyampe insyaallah. Ya. Lalik tafadik itu. Ya Allah. Terus 2 tahun minggu di Sumatera nggak nikah buat makin gini bener jadi orang lambak di kana apa mak manti pak debu na mak manti pengucap jadi pun orang dimin coba na tak ning teda anapa wusul ke Allah atena depak ke Allah tata keramana yang kui semangkin doa jeng lanjeng tak pati beda manti pak lambak maturaan manti dan kau lega ditoper na iparingin mal amalan ban menjadi montro selamat dek cong bak nering sekuda bidatu mononggak ke mobil rumah cariah ada dari pujuk ada dari ring wali dari pujuk rabah bismillahirrahmanirrahim tanpa ada apa can buk tak apa-apa berangkat kau lah ngocak mak beda doa ngak nikah man apa jeria beda hadis sejeria pun apa hadis man ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridon Allah pada ridon ring sepuluh dua, tukan Allah pada tukan ring sepuluh dua. Mun can pak tak ada apa, can embuk tak apa-apa, pakai pada apa jong. Mangana dia geng mun acuan na pasar jak macam gini kan. Tak kau pada apa sakande. Pada ring leman ledek ya. Mangken ni si padang dah oning si padang ro si tabang si tak padang tak tabang mun lembok si tak padang kita tabang napa barokah mun tak padang gini kita tabang mangken ada
Santrena Sunan Ampel Pak beda dua tak alim bodoh wali kabeh Pak serah Mbah Soleh kuntuk kang posapo nang Sunan Ampel masjid Mbah Soleh mate sangang kali odi sangang kali nik kebila mate irasanin sarang Sunan Ampel ada jak saking Soleh reki odi tak kira kotor ngari aja odi boleh Pak odi boleh periksa ni buat Sunan Ampel loh buat nama odi saleh yang kijaring ajunan rasanan tuti santri lambok maki sedek irasani giain nak kebon santri mangken ikon bago na giain nak kebon si buru son haji santri Sunan Ampel suruh abangun masjid padahal bodoh paninga iba seraki serang Sunan Ampel abangun Pak iras serang Son Haji selain nikah kobater takut tak loros ke Ka'bah mator ke Sunan Ampel bak loros ke Ka'bah gak dinto Sunan Ampel ia tanya aki ke Son Haji sani periksa ni ke Son Haji hari loros ji loros me temu je loros pokon loros awari ya beni pah pokon loros ji bude ilmun dari ji ajunan minta tak parjaja ya toren ipa imaman ibri pulungan benabtina corni salitengku ternyata apa tebus ke Ka'bah berharap mangkan Son Haji bah yoba nyamana ibri alami lakop pas teti mbah bolong astana bedening murlaon astan Sunan Ampel Son Haji guru apa mak wali tunduk ke kiai tak mikir bajaran bila lepakon lah mangkat mangken kias ari ya bangun madrasah tokang aja bajar mun tak miring bang lo sarang jasari mai pamiring nih tujuannya banyak debu ke majar tak majar kok makin ni kalau dapat ke zaman telok visi misi visi ayo makin pilihan sedia mun gunan di visi ban misi tapi tandi visi tak ada mun tandi visi tak kira pele mun guru di visi misi makin ngalaman tu sedia mun mak guru madrasah bajar ning 2 seket sebulan pahala mar orang bebini mun tak pah ngocah tikal gi gulagi istihorwah ego selalu le telu hari bah jawab tak langkong jak terus sakit anapa mimpin peteng arapa tandi visi coba bah kuruan di sertifikasi ya salah pegawai negeri bahan di sertifikasi sana lamar bah ngocah bila saya main jajan ni apa maka puru tak usah istihoro apa mun la mantap ni kapelen Allah iko anapa walan andi pisi makin mantosoki ban miskin mangken itu bidak ki mangken eki namutan sosaning coba manton mah nyemi mobil pangocah matona tang kompoi deteng tang kompoi deteng hai tek kala kompu embajet kerong ya doh dari kompoi setandi apa melihat pentol ba tarkepak narah jangan begitu gina uni engke soki miskin depada bila ku laku pada andi jasa mun matuan songkan bagi tugas masuk rumah sakit si majerna si soki si aja ke rumah sakit si miskin bagi tugas alhamdulillah wan dilanjut kenapa boleh debu Nasi Abdul Qadir engkau riak sepas bisa dapat ke Allah wasalamati sodri ate jaga melarat aja gaten ni masih tak tahu mungkin tak tahu emo debuna habaib masyayikh ulama-ulama ahli tasawuf ada bu pabanyak maos la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum pabanyak maos ni kan anak apa jebon pegala odi aten banyak mati aten ni mati aram tak ingat Allah sakali je segengai apa dan seber Allahu akbar mobil lumah pah paju beri
bini anak bajang Allahu Akbar apa pada ibaban bental roe tetipun pada barang elang engasan perpana baja pengalaman makin kode masjid makin banyak jam-jalan Allahu Akbar jam digital ya abbas ruah duhur jam 11 lewat 30 ibaca as-sob dimulai dari kanan niku ngabas ke baba sakoni bade makmum yada akausan pa bade tolesna kausa semin gresik dibudin saya budi bah ngoca ibri tuku di meriyo iku ngabas ke baba sajadah berkemper kebar masjid kebareng sabarang kuru akertek pakun di masjid di meriyo makku peningak riye bagian bebini sedikit iya ngabas ke ada pada ruko je mapan ba ini memelir ada lesah beraemo Allah dak remah ambu apa jang bolah wajarlah sampian gula matorah apa jang tak hosok lebih bagus ketimbang hosok keng tak apa jang apa jang tak sampung tak hosok ki lebih bagus timbang aroma sa hosok keng tak apa jang badering hosok tak apa jang bodoh aroma sa engak menolong Allah ki tak apa jang apa ruah kita punten lambak pada kiai tiga amah ya tatanggo ki jazuli pada tamoy dua pas ada debu ki jazuli kan haddama kopi dua ai beri cangkir setertutup payatas pada tutup pas kiai ada bu deer ngireng deer buka setom na pada kopi nah setom na dek kopi nah si pada kopi nah nyaman pada deres sedek kopi nah ada sabung kopi nih kiai pak kiai ada bu metem angkep pada kopi nih ya sabung kiai magi lalak metem bakunda kopi nih kok pas ki jazuli ada bu demun ki jazuli tapi mun ke kopi oning sampean tapi mun ke bajang tak oning sampean ibang ki jak nikah korla cukup engak bajang iku tetiba beri kopi beri gelas dak kopi nah pa beteti ya anak mun bedereng laki bedereng bini gun lak melak metem tak membeda remah ya bedereng akabin polan ngiding kabar diri kiai fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara dabuna nabi nuh tangkaom ayo bak nari ya palebur maja istighfar Allah remah hanya pora bak nari ya mun lebur maja istighfar ojan bakal deres bak na bakal lebih banyak anak nah gini kabar jamun tero banyak anan sorapa banyak istighfar pah mulai karo mana mulai maja istighfar banyak mulai sekut ngandung bak ni selake maja istighfar ya dok si bini maja istighfar ibudi keng tak tahu apa long dedung bila sih ngandung akun maja istighfar menolong tak bisa pada benar orang terok ke Mekah akun matorok foto menolong kalau berdering ke Mekah matorok foto kalau berdering ke matorok foto nyetor tak nyetor bila kita bentar keng ni kepada mal-amalan gaule terwa sedekah ke manjenengan nika dari Kiasat Syamsul Arifin Sekoraja sehari semalam oleh ececel oleh baca sekalian sebuh benyana jadi pu ulan ngiding sebuh pu tak maca jadi ya saya nikah dari bacaan muda gampang napa sallallahu alaika ya Rasulullah sabung apa tare baca sallallahu alaika ya Rasulullah
Ulangi boleh? Sampai 3 kali. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Segala lagi le barokah. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Kini ka baca 1000 sehari semalam, cecel oleh, baca sekalian oleh, kak dinto gempang ke Mekah Madinah. Amin. Pas panjang ini kan ada bu. Mun tadi besar ke? Hajian ni ke beni urusan besar Bapak Ibu, tapi urusan pasti dari Allah. Banyak orang yang diobang tak pasti. Banyak orang tak diobang mangkat meloloh. Banyak. Ege? Sallallahu alaika. Bacanya kayaknya ege. Sabi ningku sinetron donye. Sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Rasulullah. Sabi tedung sallallahu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pon dilanjut terakhir kau bulan ki beracara nikah sejam pon itikal mun orang munjang boleh oke sambian je orang melolong munjang TV paling na lancar rezeki na kapi terbarokah rezeki na pon tore kita lanjut kelakuan pun apa boleh montoroteki derajat lebat Nabi Muhammad pabanyak maos solawat oke napa ke kenapa kiai barokan orang maca solawat hasiat biasan mun jamuh mun tropaju kudu kebele hasiat mangke di kebele hasiat male paju terbada yang mele maren boleh dewa karoman ngalak tasbih wah maca berarti kan dibeli berarti nika kaula maturah as-sayyid Abdul Qadir bil faqih ad-doktor al-musnid ning dalam kitab pernah ada bu man aktsara minas salati wassalami ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sapa-sapa orang sebanyak maca solawat ke kanjeng Nabi atalallahu umrohu setong Allah bakal melanjeng ke umrah orang macaan solawat lanjeng umur aku ribon nikah lebih ada gini cek ngarek maca solawat nih ini kaulah dua aki ke daripada lancang umur ke kita terus api tak polong ben kaum napa boleh wa wasa'a rizqahu Allah bakal melancarkan rezeki nah bukti aki gelu jare kita bukti aki pabunya kita sebuh paling sekut napa boleh wa madda fikrahu Allah bakal mencerdas kalau pernah mangki kitab senikah keterangna siapa orang saya kalau pain saya kebentak maka maca solawat ke sengkok maka orang jadi bakal enggak jadi sambian mun bade kalau pain sedih ke sambian Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad enggak dulu sekut kula pun iki perma solawat montoro cerdasa babanya maca solawat napa boleh nikah boleh wasakkana qalbahu Allah bakal tenang ke hati orang ni makin banyak Bapak Ibu setero tenang hati lebat reng sebereng ngiding lagi musik minuman ngefly ngagui narkoba itu hanya sementara kun metompes mun lebat solawat nih tenang hati apa gagak caknya banyak tak bocan Imun yang upah maca salawat naria bila si Maria. Baik lagu boleh. Allahumma sholli sholatan bila si oleh seburi. Dharma Allahumma sholli ala Muhammad. Sini kebon. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Mun isi dogiri sallallahu ala Muhammad isi dogiri. Ni kan apa nyang? Paringi Nabi Khidir. Ni kan salawat Khidirnya sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah baca ku. Terutama bini nikah, mbian digandi tamu iban bulan, head, nifas. Oh, kini mbian ngaji Quran tak bisa. Beremah, sesolawat kok. Tenang, haram. Oke. Kaulah oning mati, senika cerita tanah. Nikah akan testimoninya man. Testimoni. Kalau oning koncengan ke Probolinggo, ke Gending Probolinggo. Waktu nega itu semalam isi 2,
beng tabengan antara gending Probolinggo daerah Galau ben kadeje sosa gula takota ka jepo semakon keto ustad dan gula ki malebak ki muduk ki Nurul Jadid teti mangkat dan gula ustad kentu bah debu sampian sede pak jompo maghrib polet bari maghrib acara langsung mulai bangil dan gula pas terjebak macet total kan itu lara maghrib asar mabuk dan gula bingung dan gula mah mator ke Allah mau sholawat barokana sholawat dari ajunan sholawat dari kanjeng Nabi nyona barokana ajunan ya Allah nyona betolong ajunan ya Allah pada baki abdina wala mah mator sholawat supir suruh maca jak bentar turut baca wajah sekejap kita tak ada tengah ambulan reng mate rombongan tiu rombongan salah si mate jenah tiu bagule ke sopir torok kopi kuda waduh ambulan pak ya nyaman jalan ke udah sampai depan ke Probolinggo maghrib persis pak ya bah kejepo barokah sholawat ibri betolong pada Allah kaulah di kanca nyaman Abu Bakar ni ka orangnya guru sokwan ning di sekolahan bajar negak dito sebulan napa nematoh napa betongatos nikah andi ale aku lihat ning Jogja pas minta laptop harga 3 juta kok tuh bedelaku abu bakosang nih autang ada orang ngabrina pah lemah bede koloman maca solawat terbengan pahentar perpan maca solawat sambil nangis ya Allah abdi nani serga ale guste abdi nani serga ale salah ale tandi pak kak bisa semangkin butuh laptop tak di obeng ya Allah abdi nani tak di sakale ya Allah nyoon na barokah ya Allah nyoon ya Allah kalaban syafaat kanjeng Nabi ya Allah nangis detik kulakku mari sopu bah bedereng tua nyamitas kresek dan Abu Bakar nih Assalamualaikum Waalaikumsalam cong engkau teronya ba bese gabaan matoro engkau polan tandi anak pese jadi angkuy ya kengkok pun mate pese jadi genteen jadi ya kebai sabak ke masjid ya nak iko jadi angkuy gelut sani congo 5 juta pak ibah bede laptop pak cok laptop ni 5 juta gini 5 juta pak bede ni barokahnya sholawat ayo Kimas Duki Mahfud mantan ketua PBNU mantan Rois Surya PBNU Kimas Duki Mahfud ni nalikan ki munduk capok penyakit pak napa penyakit pak tani akan tok beboro tem pas mator ke ahli le engkau pun mati saya ngak kok jago buraki Roma ya kok mulai mati syahid tino kok buraki boduk dibudin bah orang leni ser cakanjana bana jadi mentro baris acabis ke ustad ruah aro biasa bisa penampiin lo tak kuat tujuan raju tabu pas acabis ke ustad nih bi ustad apa debuin cong bana jadi saya sakit beni sakit biasa rena sakit pun apa ustad lo begitu buru bana jadi sopat bana jin jin lagi buru mari bagram bag bana ko ikwa tak na jin nah tak keluar apa kun nyom peda mun bak neki neku buku neku kitab tiba nejak neku buku jak neku kitab Kimas Duki bojung jen alim kitab mono si teku kini dia bagi neku dibudin Kimas Duki bah mator ke ustad dah ujian kurang seminggu ustad dan kau lemon bah tak neku buku tak neku kitab sekali tak uning si aja jawab ustad dapat tukar si melulus dari Allah apa buku ingki Allah ustad nyambu je neku buku tiba tak ning akan top leban ni alhamdulillah tak neku bah pas mator abdina tak neku buku ingki atau roa keng bak berde jalan keluar male oning abdina noro ujian baca solawat sebuh sehari ingki baca sehari oleh seminggu pelajaran pertama bahasa Jerman san mari ujian ustad ini langsung abri nilai ke lembaran jawaban beri nilai segi Mas Duki oleh delok tak lulus oleh delok dibudin para Rabu pas ki Mas Duki kak ditoh pas ide buin ban kuruna Mas Duki kak ditoh buat jadi tak lulus ban ko tungulang engki bila seminggu aki aku tak nak buku anapa kita kok tak ningakan tok boleh keng solawat dibaca terus oleh seminggu ngadep
ke ustaz dah untuk mengulang ujian. Tapi apa yang terjadi? Ustaz abah debu Mas Duki bakna tak usah ngulang. Apa ustaz? Ternyata bakna riyah hasil uji nemeni oleh telok oleh belu. Allah pahau dari telok ke belu. Mangkana Nabi Hidir nikah pernah tanya sanikah sa'altu jami'al anbiya engkau mari tanya ke sakapina para nabi kaifa yakunul abdu minas su'ada wa qad sabaqa alaihi alqawlu minal asqiya. Berapa carana orang secelaka mak bisa jadi orang ontong padahal takdir orang celaka ternyata yoba jadi orang ontong mak bisa. Fasakatal jami' walam yujibni ahadun. Sakapina nabi dak bisa jawab pertanyaan gaula. Wa sa'altu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kau lebah tanya ke Nabi Muhammad. Anapa manusia nikah diri celaka pah yoba ke ontong? Nabi Muhammad pah jawab, innama yakunu dalika bisolati alayya. Orang celaka bakal tetireng ontong asabab lebur maca solawat ke gaula. Alhamdulillah. Pecelaka orang lekung timur tapi mun lebur maca solawat bakal tetireng ontong mongko Allah. Ontong itunya ontong ning akhirat. Segak ditoh pemator menar muka bada manfaatah, menar muka bada barokana, madrasah kak ditoh, masjid kak ditoh, desa kak ditoh, menar muka tetia tempat sebaldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Orang-orang yang terima selamat depan Allah, menar muka dari panjang umur, sehat wal afiah, takah hajat, lancar jekena, tertetia orang sejamul jamungku Allah itunya akhirat.